السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. إذا درس اليوم هو ليكتير ديكسيون المستوى الخامس، الصفحة 55. إذا نقراو القصيدة. السطر الأول: Bienvenue dans notre royaume. مرحبا بك في مملكتنا. Elle est ouverte jour et nuit. إنها مفتوحة يوما ونهار، ليلا ونهار، عفوا ليلا ونهار. Entrez، ادخل، et senti si doux arôme. ادخل واشعر برائحتها العطرة. N'oubliez pas de cueillir quelques fruits. لا تنسى بأن تقطف بعض الثمار. Vers penser sont pour le cœur un baume. Vers penser الأفكار ديالها هما بالنسبة للقلب comme un baume، une pommade. بالعربية كنقولو بومادة دارجة، مرهم. Émerveille tout est gratuit. عجيبة وكل شيء مجاني. Nous n'avons pas de majordome. Nous n'avons pas ليس لنا كبير الخدم. الماجوردوم هو ذاك كبير الخدم، كيكون الشاف ديال لي زوفريي. Uniquement un ange qui vous conduit. فقط un ange qui vous conduit. فقط ملاك الذي سوف يقودك. Entre ces murs que l'amour embaume. بين هذه الجدران التي ينسمها رائحة الحب. إذا غادي نمشيو للسؤال رقم 1. السؤال رقم 1: Qui peut parler dans ce poème? Qui peut parler dans ce poème? دونك شكون يمكن يهضر في هاد لا بويم؟ دونك الجواب غادي يكون هو لا ناسيون ولا notre royaume. Qui peut parler dans ce poème? Peut-être notre royaume. Peut-être notre royaume. إذا تقدر تكون المملكة ديالنا هي اللي كتهضر أو الدولة ديالنا. Peut-être notre royaume. peut-être notre royaume. نمشيو للسؤال الثاني. À qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il؟ هذا il كترجع على لو بويم. إذا لمن توجه هذه القصيدة الكلام؟ À qui s'adresse-t-il؟ إذا ملي كنجيو كنشوفو في القصيدة غادي نلقاو مثلا عندنا entrée. entrée، senti. ديما كيستعملو دوزيام بيرسون دي بلوريال. دونك هنايا كيعني بأن il s'adresse à plusieurs personnes ولا il s'adresse à tout le monde. Le poème s'adresse à tout le monde. Le poème s'adresse à tout le monde ou là à plusieurs personnes. Question numéro 3. Lis les lettres de couleur de haut en bas des poèmes pour trouver son titre puis écris-le. إذا غادي نقراو دوك الحروف الأولى في كل سطر باش نلقاو العنوان ديال القصيدة.
إذا باش نوريكم هاد السؤال، إذا غادي نقراو هاد الحروف. الأول هنا عندنا بي، تبعها إي، أو، إن، في، أو، إن، يو، أو، كيكونوا واحد الكلمة اللي هي بيانفوني. بيانفوني اللي هو لو تيتخ، العنوان ديال هاد القصيدة. إذا الجواب ديال السؤال الثالث هو بيانفوني. السؤال رقم 4. bienvenue avec E. La question numéro 4. Décris cette image. Quel est son but? Décris cette image. Donc غادي نوصفو هاد الصورة اللي عندنا هنايا. Cette belle image illustre le royaume dont on parle, donc le poème. Un jardin merveilleux où on souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc غادي نوصفوها، غادي نكتبو un jardin merveilleux où on souhaite la bienvenue. إذن حديقة اللي où on souhaite la bienvenue. Où on souhaite la bienvenue à tout le monde. إذن حديقة رائعة à tout le monde. ونرحب بالجميع. Où on souhaite la bienvenue à tout le monde. La question numéro 5. Choisis un vers qui t'a plu dans ce poème et dis pourquoi. إذا غادي تختار واحد البيت شعري من هذه القصيدة اللي عجبك وغادي تقول لنا علاش. أنا غادي نختار هذا. دونك هذا. Entrer et sentir si doux arômes. دونك أنا غادي نختار هاد لو فيرب entrer et sentir si doux arômes. وقال لنا لماذا، غتقول لنا السبب علاش اختاريتيه. دونك هنا باسكو l'auteur m'invite à entrer et sentir les beaux arômes. إذا أنا اختاريت هذا البيت باسكو لوتور الكاتب يدعوني إلى الدخول و sentir les beaux arômes، واستنشاق أو الشعور
الروائح الطيبة والعطرة. نمشيو لا question numéro 6. Question numéro 6. Combien y a-t-il de vers dans ce poème? إذا شحال من بيت شعري عندنا في هاد القصيدة؟ إذا غادي نحسبوهم. Combien de vers? Donc عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Donc dans ce poème, il y a 9 vers. Question numéro 6. Dans ce poème, il y a 9 vers. إذن في هذه القصيدة فيها 9 ديال الأبيات الشعرية. سؤال 7. Quels sont les deux rimes? إذن les deux rimes. الغيم هي القافية. إلا كانت عندنا شي قصيدة كنشوفو القافية باش الأخير ديالها. Utilisé dans ce poème. Donc غنمشيو للبويم. دونك في هاد البويم عندنا دو ريم. إذا يا إما كتسالي بأوم إذا يا إما كتسالي بأوم بحال هنايا، هنا كذلك، هنا أوم أوم، وكاينة كتسالي إي نوي فخوي غراتوي كوندوي. دونك هنا عندنا جوج ديال القافيات. غادي نستعمل إذن السؤال رقم 7. La question numéro 7. Les deux rimes dans ce poème sont. Les deux rimes dans ce poème sont. إذن الغيم بين معقوفتين أم إي إي. هادو هما لي دو ريم. Comment appelle-t-on un poème dont les premières lettres de chaque vers forment un mot quand ils sont liés verticalement؟ إذا كيفاش كنسميو السؤال هنا كيفاش أو ما هو الاسم الذي نطلقه على القصيدة اللي الكلمات الأولى أو الحروف الأولى ديالها كتكون واحد الكلمة. إلا قريناهم أونسومبل كيما شفنا هنايا ملي قرينا لو تيتر بيان فوني. هاد الكلمات اش كنسميو هاد النوع من القصائد اللي كيكون الحروف الاولى كتشكل واحد الكلمه. دونك هادي كنسميوها اكروستيش. كومون dans les premières lettres de chaque vers forme un mot. Acrostiche. Acrostiche. Acrostiche.
سونز اس بلوغيال اللي كنديرو اس اكروستيش. نمشيو للسؤال الأخير. دي سو بويم ا هوت فوا دوفون تي كاماراد. إذا غتقرا هاد البويم وغادي تقولها قدام الأصدقاء ديالك. هنا مارك لي بوز، غتقرا وغادي توقف بيانفوني توقف، إلي اوفير توقف، اونتخي توقف، مارك لي بوز عاد كتكمل السطر. إذا شكرا على مشاهدتكم، ألقاكم في درس جديد. باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو.